Burkina Faso non lotiramba na walebra za mongoma bangeti second zindis na ilen ton pam ligidi sinkene lo lotiramba manso Burkina Faso episara ninga sinyake tia anduniwa nebni sinyab sabab pem yoda ya bum sen ton sam ton buima pisara kanga am sambisi bayira television get bala kala bay fangel kep ni wochwende bangiti ministère ni sengeta rotamebo galontenga managare tala sek wona la musa bombion ki wasam pigla yobe en seka ya senan technology ramba tibnya mana seka tik ni Burkina Faso teaba av sambote partenaire technique la financier ne mi sentara bang le silfantan tonyare ti Burkina Faso boda ligidi sanwawre 30 milliards ko bosni na ilen ton ki tum kanga rona yibe o seka area gérard sommet a sidone kantione sinbene ki la ministre sia medemende sankar certains kaduna ya when la ONU Habitat yuringa passe mbonti partenaire technique et financier dans Burkina Faso Zorama ne nebnisi be patronat pour entreprise ramba ou bien banque ramba assurance ramba nebnisi fan train nya toro c'est ton bawda nantawala milliard ko bosni nan kit non loti ramba men Burkina Faso non loti ramba ya bon pas be to so yese nimbu de wusoro be non loti ramba poussé zinso gwam le bras toro sangom ti lotissement Burkina Faso le bras zaba ya reti président du Faso nyak yam yeti bam data me ti ton ministère modéré mbaw nebni sun train son gouverneur ti de mal monti restructuration la dum ni me ti nimbu dambe non loti ramba poussé na mbakso ba bene man wala lotissement buru ti train pa bene mpam seba wuni ti zinso mo ha bam so ti bugum nan zinbe ko nan zinbe yel toto nan zinbe ne ti lebero wala lotissement buru donc ton tumna la tumni ga run kanga ti ton bawda milliard ko bus niwa ni nebni si train son gouverneur la bam se nan ni ligue de projet au pourra pas perdre la tumni gomti zinso nan ko bam te mewa ana yi sababo ti bam pa Laurent pa ligue na la ble pa miodo ti gouverneur yi mioda yi nimbu yi zemba la nimbu yi kateka nam pam doto to ronkengan ni Burkina banga tira sama sondo Burkina Faso gouvernement ministre damba yibo mbaw zinga diarla loyemba labna ndik bisa ngwa tom zige ne rara kanga Burkina Faso pitsara ni nganduna sinyake tia to zabne pem yoda sentuen sam tonda tonganga pem yoda sentuen sam ton lafiwa la pem yoda atura nan ton man som ton lozinda mba ton pupu ton sinzawa tonda mobile ne rara kanga byaka wakat nantal saksemuni adam bisa ne kam fa sentuen tum ninga tum da singa bombion kiura sampila tabo nante bas bombion kiura sampikla ni e kila minister semio sawado tondo yakadar sonre naman tum bud totore sina uni ti pem so maton son voda pem matara base pem na me base tunda ne bi nimbu fa kepisin ken pem siodo donc pem so pour nangi yameng miem ti ton mobile number yameng miem ti ton moteur number manda gaz number ton lebu miem me te silsa meng 50 nom ton da yime manda gaz number ba yam sinya ton ni pam ko ma san yuda réfrigérateur number tara gaz yodo bi ningdi ti min sa namat ne ba la to man bugu mengan sam jakse donc ya tax wis kon te ne tente sa fa certaba Nations Unies il y a quoi quand tu ton cher de même mort tentation wo c'est sam de pemsma ya lan kit ma nem miawla mzo da bilugu si ya ministre de transport ton yak dare on passe bang de basimbe ton ministère namwa on passe nebenim si song do tonda wala ONG namba wo privé wa ti na man karang budu nguni deba ti cher de même bang ti na manra ti pemma ton yi soma tu voudras raba wani bason kodo de fulum fudu le bon kodo sumula me donc ya den dan kite ti nguni ne ba
mobile o wisika pasarde ya me to pa me taw sinda to wen na mana me ministère de transport ne wa ville la bobo villa pas me bus na me ning ne ba donc bisi bus en ken tuma papa o ne foye donc ton fa ken atendizia ni da karvat bale en dik bus en ken en sikin ken o tuma le wonwa la yam cadre Burkina Faso yam sa net ni fusi ya soma wala hani karvatin ken ne za bita ya gainga ile bumbi 40 ton tax kamenga teke ya rina ti datu muni ne ba ti bus ali kriya soma wefa tapo ya soma donc na wo men kende ya soma ya bum sin ton kite ti ton pe ma pam ti bi soma donc yel wi skambe be ti muni taba la côté de kama man tekri yam tekri ti tonre ti pe mayinoro la pe ma meton ke le yisoma auto ti ton komba ni de yakan sa pam dunia si sakre vui nen tum kanga bangati ministère le nan la kamtab sula sentwen ya ba ne ran kanga pam pitsugo e to kan kala la kamtab sul bam senyak tomda bamba tawar sa no re sala wotone tia sakal son kon na nafe Burkina neba zanga ti bon gomna je fait ka yella ya bumbu ana nafton fa zanga wilgam ti pem maton han vuda ne wini ga ton han kenna pour ya ton men ton mana sama ton ton mane ti yel hambe pour wo depuis bon quand on autorisation ta wala 2012 ton singa tout man ministère de l'environnement un tundi ni tengangwa juillet ye wenge a sagado wukre a tir ham pasoma ton ndikre min se pourwa watan manade na itra sam tengonga na itra sam ton pe mai ton société o tumna ne teru so ya tengangwa sang budielle yen so ministère de l'environnement yak tondo tirwa ya tumna ya runda yam nyakra ya hanna man ti kene be jutu to bange ti aton menga na man ton pimama on compte kamner yaranse ton lan le sama ne ton hantara monte bi mobilisi bi usine damba ton ton le sama donc le namti ton me lebe yella pore ngeten jengara makre ti maksongo on compte pimama ta japon lavio bangati se bombion kiura sampila nura remya kamtia basi yardara re nimbuina marare rende Burkina Faso ka na rara pa ma pirsku tunu sons bu totore sons ka tikame tia comptable sugri Burkina Faso nimbuire netaba zemstaba nge pasria sa Burkina Faso bukawdo tum na kendar siya toto rensa ya nene misu wa talab sons ka buni gamtia Dr Abdul Karim Sayidou bambe Université Thomas Sankara ampa sedema awedrao go bibata ya bamwa consos kam convenam sen pirsnen rara renda sherar somezinda bene ne olo et to rankela net symptôme de CGD ya Simon Douamba Pierre 15 septembre ya bayar nama kibsa te ton tour non do CGD passe ni pnudi ton tix neba te nan son songese ya ne boura kobo ne neba na zemstab to bon réconciliation nationale là par la Europa bon tout la train tourner ti réconciliation en ton ici là bon tout la train tourner ti justice ya bayar nama me soka a ton en son de Burkina Libre la fi la zemstab zinga ya kwai wotone nan to ambase ya bangti etemeta odamba ratakane nkosi suri tisa ya nezame arba bombion kiura sampigle no sinima ning singite bon te fe tonton yete parba sinima bumbu sampajem son wangi wakatonwa akika te ne ba ngwini ko sam sinin bumni sinye be no la ratakane ngwini te yel kanga ya bum son ponsre surwi ning sinzinda ngwena ngese lanan to yi se bon ya suma bon pasoma et sans passion to nyakon lobra ya bum son ponsre bamba orat kana ko se fa gel kepi sugre ay tubli kasado ay ko passe bada ne bada bila ren ya ne sepkanga e namba set kuna kibaya kana bil po mbala boli nanke kane ona sonsre lafi ona ko be
sukaɓe atimi en ɓe ɗum wonno soddasiɓe ɗum wonno babiraɓe muɗum mursi yonkiji muɗum caggal piyanɗe gaɗoje le leydi meɗen kema tato mabɓe wonno ko keɓata ballari joni kay fedde ɗum wonno no andire ko bakka kan wonno joni kay ko adi fa ɗowtira ɓe yimɓe le kibarji meɗen hannden en kalan haala muɗum fa hande ndu gallure wayguya kam ndu heeɓi jonkay suudu ɗo ɗum wonno jande golle juuɗe heɓete ekkitede jango suudu ndun ontama hicci kegam fa joni ka wara habda e rafi golle le leydi meɗen sakiraɓe ɗe wonno toɓɓe cibaruji meɗen bisimilla moɗon amma fadde nden ko joɗon jogitade hoorejo leydi meɗen Roch Christian Kabouri hande nde o tawama ɗum wonno gallure Ghana gallure Accra ɗum wonno nokku Abuja toon e ɗum wonno nokku Ghana toon fa joni ko fotta ɗum wonno kawrital ko haɓɓudi ɗum wonno joni kay e saɗɗa goniɗo hande fara Guinée toon ndelle hoorejo leydi meɗen tawti kanankoɓe le fedde CEDEAO ɓe jotto ɓe daara ɗum wonno ko mbawi waɗugol le majju no watta fa ɓe joni kay ɓe pilo dabere no watta fa hano saɗɗa goniɗo nokku Guinée toon joni kay safari muɗum heeɓe ndelle ele cibaruji amin garuji min garan fa hande min pamina ɗon ko ɓuri ni ndelle han ko konnumi ɗon toɓɓe cibaruji en kalan haala joni ɗum wonno e jande keɓon famude du batta laamu darono jande leydi meɗen kam du jilla handen beete nde ɗum wonno Stanislas Waro ɗum wonno kamɓe du naɓe jooɗi naɓe daara kamɓe du ne wonno ɓe jeeyi waɗugol no watta fa tawa joni kay hanno segilanade ko ɓuuri fuu jande ɗum wonno hitande hikkare nde ne wonno no yarata on jii ɓe aadi fa hannden ɓe daara no wonno no ɓe jeeyi waɗirde no watta fa ɓe keeɗina ɗum wonno jande meɗen nde ɓe ɓeyda ɗum wonno darje muɗum hay ɗum wonno ko joƴƴiniɓe hannden mbiyetele gallure Wagadugu ɗo kawrital ngal du addiɓe dewguji hewɓe fuu no tawa ɗon e tawti ɗum wonno e yimɓe ɗum wonno daraniɓe jande fara dewguji meɗen ɓe fuu no ɓe potta ɗum wonno jonde nden woɗi du e dabare fuu nde ɓe danno yono watta fa joni kana saɗɗaji goniɗi e le jande hannden ɗum wonno le banggal joni kay ontude hano jande udduɗe hannden saabe rafi denago ɗum ɓe kala haala muɗum woɗi du ɓe daara joni kayya ɓe cegilono ko ɓuuri fuu batu mawɗo jowɗo waɗede fa joni kay haala jande jowɗo waɗugol ɗum wonno 13 lewru tubako darotuɗu ndu ɗum fuu wonno ko ɓe cegilonto e ko haɓɓudi e batu maɓɓe mo gaɗi hande mbiyete le gallure Wagadugu ɗon en jaran yesso kaalen haala joni han ko binnoni ɗum fedde no antire go paga kamdu no dari joni kay e wallude sukaɓe laatiɓe atimi en ɗe ɗum wonno ɓe bawira muɗum laatino soddasiɓe de mursi yonkiji muɗum ele piyanɗe gaɗoje le leydi meɗen ndelle ɓen limore mabɓe no waɗa hana keme tato ni kamɓe wonno ko joni kay heɓata ekkitede walle joni kay le gundam mabɓe hanonoy hano hokkudeɓe joni kay ceede heɓa kamɓe du ɓe ballito le jande mabɓe suko fuu no jeeyi heɓude hano buuɗi ujunaje jeetati ni ele ontere jande garoje ɗe fa pamene wono ɗum fu ɗum yaari e jahan nodden Umaru Tambura gaɗa koɓe endunode tawa ino moƴƴi fa gasi gollal goppaga ino ɓeyda yaajude fa heɓa walla rewɓe ɓe gonira mumɓe maayi joppiɗum ɓe woodi e sukaɓe atime en sodasi en Burkina mayɓe ley hamre nde dow filade renude Burkina Faso e yeeso hokkoɓe kibaruji ɗo en iɓe kumpita no wonno ɓe anni gollirde ley balɗe garoji hono daranade jandeji l'école sukaɓe atimeɓe ɓe fa rewɓe ɓeydo keɓano koye mumɓe gurdam e dow bangal keɓal ceede sawrugol woodi e wallude ko haɓɓudi suudu sariya kamɓe rewɓe ɓe gorira mumɓe maayi joppi ɗum en muuyɓe wallede fof ndelle hono ɗi golleji fu wonno koɓe muuyi wallisirde haddu yimɓe koreji sodasi e mayɓe les hamre finde reende Burkina Faso. Le premier objectif, c'était finde amin arandere ka d'offrir l'assurance maladie de sukaɓe mintereɓe fof mayɓe ley hamre nde hannden o miɗo wiya on haddu sukaɓe mintereɓe mayɓe ɓe fof ɓe fumi balli samɓe ko haɓɓodi sawrudoɓe tawi ley hemereru fof buuɗi 80 wonno komin joɓata finde ɗiɗo ɓerde nden du fa tawe hemre sukaɓe atimeɓe min joɓa l'école mabɓe ndelle ambassade France muuyi e walludomin e ngal ɗo gollal yoɓude jande sukaɓe hemre ɓe hannden o miɗo yetti e wiide on salla wona sukaɓe hemre tan min joɓata jande mabɓe ka sukaɓe atimeɓe 300 woodi sukaɓe atimeɓe fof ɓiɓɓe mintere e mayɓe ley wolde ɓe ngala ley 300 ceux qui sont pas dans les 300 kokkan ɗum en ceede une enveloppe financière sera donnée
à chaque enfant. Fa heɓa wadda ɗiɗo ballaji fof go paga ina heɓi ɗo e balla hono société ji kanŋeji ɗi gollidal France baale kewɗe woodi e fa hande yimɓe feereɓe fa keɓa kawrudura jawdi wawdi wattede fa wadda ngal ɗo balla fof e wallisirde koreji sodasi en mayɓe ley wolde daranade rewnude Burkina Faso fof. ayo woɗi kantiren cibarju meɗe haalugol haala joni golle juuɗe far gallude waygoya wonno ko taweteɗen waygoya jango kam du heeɓi suudu ɗo sukaɓe jokolɓe kamɓe no mbawi warude ekkite golle juuɗe feere feere suudu ndun yo lebbi jeɗɗi wonno ko ada fa ñiɓa millioji capanɗe jeetati CFA meɗen wonno ko leydi Japon wurtini fa hokki leydi meɗen heɓa joni kay ñiɓa ndun suudu ndu tileke jonka hecci kengal ndu on ta en jahannodden fa nden Umaru Tamboura. gaɗa lebbi jeɗɗi ko fereere muɗum arandere joƴƴina cuuɗi jangirɗe gollal juuɗe hiɓere waygiya hono ko jangete ɗon eɗe mbawi limtude moƴƴingol nemaji ñimgoji menuiserie moƴƴingol pompiji woodi e wattude courant-ŋaji ɗum en wonno ko jangete ley ɗiɗo cuuɗi ndelle gollal juuɗe wonno ko ekkitete ɗo en ɗum ɓe fuu warayno fa ɗoyta rafi gollal sukaɓe kayeɓe. Nous avons initié ce projet pour répondre min joƴƴini oɗo projet fa ɗoyta rafi gollal kamɓe sukaɓe kayeɓe nokkure toɓe ekkitoto gollal juuɗe non watta de mon maɓɓe fof heɓa jonde lobbere ley hiɓe. à une réinsertion sociale. Ce centre là oɗo lekkol miɗen jetti garal muɗum sanne ɗum laatake ko weli yimɓe woodi fof ko weli la formation filotonoɓe ittagol gollal juuɗe fa créer des entreprises. wo ambassade Japon kam watti ceede e ñibde ɗiɗo kolɗo lekkol. Nous avons approché maintenant l'ambassade. wonno komin ɓatti min kolli ɗum oɗo projet haddu millioji capanɗe jeetati wonno koɓe gat e ñibde kolɗo lekkol ndelle e janginde yimɓe gollal juuɗe miɗen miila salla ɗum en ino laato kandu balla finde ƴeftari Burkina Faso Au développement du Burkina Faso. ndelle haddu cuuɗi ñiɓaɗi ɗon e fu guere majji fu kokkama inɗe yimɓe daraniɓe no ƴeftari Burkina Faso hono suudu Thomas Sankara suudu Gérard Kango Ouédraogo Bernard Lydia Ouédraogo woodi e Salif Diallo. ayi woɗi sakiraɓe meɗen fadde meɗe waynodirde goyngol ngol hooreɓe RTB yettini ndelle hano anon daroɓe RTB wakkati kenga nde wakkati ɗum wonno sallifana nde soni on daari fou ko wiyete feyton ɗum no won ɗon natal jaltugal ɗon natal ngalle e rewa e laawol leeɓa fay seɗɗa saabi ken fa hewɓe fou joni kay adi feloje muɗum na yettina ɗum wonno ko RTB ɗon ke rewa e laawol ndelle saabi ken fa joni kay hooreɓe suudu ndun na roko ɗon yaafa sanne ke iri ɗum e bandu so Allah jaɓi fou fitata o waɗa gasin e ley suudu moɗon télé ndelle noɓe kolla ɗon du keddo ɗon fa hande e hoolade suudu moɗon télévision sakiraɓe cibaruji meɗen hantoken Allah hulluɗen jango e jamɓe cellal fofo moɗon. balma Burkina Faso tilizon kan baga amu yang taro surna ani yorjana anga klife furiba akli bella gele bilam salu min ben be anga suma mo kalo klitan ani warma san wafla ani muga ani kilin kon anga klife furiba akli bella gele anga kuma ba bi kanya sin kata ba ko ministre somutano kata kalon sumisen bu balaku kala nyata ku kuna anga jamana konnena o li nyonji bakke doverete ka se ka gouverneur na ka kalon so nyamu ba mum be sinu anga mara kono ka se ka fle barasimu buna la ben kanya sin kata yelmanu bonena do kanya sin kata kalon bulustra ka se ka nyata ka do abuna kuna fulu sorko toka kibara fulala kanya sin kata kalon so dai la wabia memena ke sobe ka se ka sabatili do kata baraso nyata ka ko kuna oro fam fela balma Burkina Faso tilizon kan ba anikle tukuni kuma ya fa chugo anga kuma ba konna amta bo mi ministre somutano kata kalon sumutino balku kala nyata ka ko kuna o li nyonyi bakke bi so ma dal na ka se ka fle froj mo lo bina se kata ka se kata kala nguli midana anga jamana ko ani nyonyi bam na se kanya sin kata obuna damna mi mara nyonyi octobre kalo kleta ani sabana ta obuna la benchode ka se ka famer ka anga chidi muntu mo keneka Dawda Watara ani madame Roseline Watara oluka sereflini anyabara yani 1er octobre na se anga kalando buna shoko ka école Sosirata
donc o tɛ se ka wuli tan ka taa n'an m'an yɛrɛ labɛn donc an ka examen ninnu banna juillet kalo la a bantɔ dɔrɔn an ye baara daminɛ pour que ka se ka kɛ an ka kalansan kura min nana min ye san 2021-2022 a ka ɲɛ ka tɛmɛ salon ta kan olu kama donc an nana bi na kalamɔgɔ kuntigi ninnu bɛɛ ko bɛɛ labɛn bi yan yɔrɔ la k'an ka se ka kuma ka bɛn kelen kan ka se ka taa sira kelen na pour que baara nin ka se ka kɛ ɲanama donc olu y'a kɛ donc bi na nana sigi yɔrɔ la an b'a yira o la an fɛ kalansan nin ka ɲɛ cogo min na a yɛrɛ ɲɛ b'a la san tɛmɛni ninnu a gɛlɛyara ka cogoya dɔ la salon yɛrɛ ta juguyara parce que denmisɛnw nana don kɛlɛko la sɔsɔrɔ la ni gouvernement ye ko t'a fɛ yɛlɛmani ka don an ka kalanko la donc olu bɛɛ lo kama an nana sigi k'a fɔ ɲɛna an fɛ min ka kɛ kalansan nin ka se ka ɲɛ cogo min na kuma min ka ɲi ka fɔ ni syndicat ninnu ye bɛn min ka ɲi ka kɛ baara min ka ɲi ka kɛ an b'a lase bɛɛ ma et puis ne min o ka ministre ye n bɛna kibaruya dɔw fana d'o ma pour que ko nin ka se ka taa ɲɛfɛ ka bɔ ale la fana gɛlɛya min b'an ka kalanko kɔnɔ gouvernement y'a fɔ ko an k'an yɛrɛ labɛn ka taa ɲɔgɔn ye baara kɛ o min ye assise nationale ye a bɛna daminɛ octobre kalo la donc an fɛ ka baarakɛminɛn ninnu fana yira o la pour que n'o sɔkɔra ka taa u k'a lɔn baara nin bɛna kɛ taa sira min kan donc ale ka bɔ ale la fana an y'a bara gɛlɛya min b'an ka mara la a b'a wele insécurité a ye ɲagamini don an ka kalanko la a y'an ka kalanmɔgɔ dɔw yɛrɛ faga kalanden dɔw fana fagara donc tiɲɛni caman kɛra a kɔnɔ donc an bɛ to ka wari mara ka o dɛmɛ donc an y'a daminɛ depuis salon a san filanan lo ye ɲinan ye donc wari min bɛɛ labɛnna nin wulada nin na an bɛna yira mɔgɔw la an bɛna mɔgɔ 250 ani 53 mun ye mɔgɔ mun fagara an ka insécurité ko nin kɔnɔ ou bien mun man dimina ou bien mun yɛrɛ ka minɛnw tununa an bɛna lase o ma ou bien o ka denw ma pour que o ka se ka kalan kɛ ka taa ɲɛfɛ ka bɔ ale la fana dɛmɛ min ka ɲi ka kɛ an ka kɛlɛkɛla ninnu fan fɛ mun bɛ gouvernement dɛmɛ kɛlɛkɛla fan fɛ o b'a wele force de défense et de sécurité ale fana bɛna se o ma ale tɛ kuma nin tɛ se ka fɔ caman ta donc olu bɛɛ la u nana labɛn k'a yira bi na ka bɔ ale la fana an ye examen mun kɛ salon san min tɛmɛna wala a ɲɛna a ma ɲɛ an bɛna yira mɔgɔw la k'a ye ka yira o la an ka ɲi ka min kɛ a ka ɲɛ san wɛrɛ an ka budget fana an ka nafolo an ka ministère ka nafolo ni an y'a baara yanni décembre kalo la a banna an bɛna nafolo kura sɔrɔ san 2022 kɔnɔ donc min ma kɛ ka fɔlɔ an bɛna yira o la mɔgɔw bɛɛ ko yɛrɛ labɛn ka boli pour que a bɛɛ se ka ɲɛnabɔ bon marché mun fana bɛ tu ka ɲi ka kɛ mun kɛra an bɛna yira o la min ma kɛ fɔlɔ min ka ɲi ka kɛ parce que yanni octobre kalo tile 20 an tɛ se ka marché kɛ tugun donc ale bɛɛ bɛna yira o la pour que baara nin ka se ka taa ɲɛfɛ en tout cas an labɛnna an ye minɛnw mun bɛɛ sigi pour que kalanko ka taa ɲɛfɛ ɲinan nin na an bɛna n'o yira bɛɛ la pour que an bɛɛ ka kuma kelen fɔ parce que a man ɲi kelen bɛ nin fɔ Gawa mara la Banfora mara la dɔ bɛ nin fɔ dɔ wɛrɛ bɛ nin fɔ Dedugu mara la ale man ɲi an bɛɛ ka ɲi ka kan kelen de fɔ n'an ma kan kelen fɔ a tɛ se ka ɲɛ donc an o de an ye an ka mɔgɔ ninnu bɛɛ labɛn mais an ka gouverneur ninnu fana mun b'an ka région ninnu kɔnɔ mun baara kɛ n'an n'u ye an fana bɛna n'o labɛn ka o bɛɛ yira o la pour que baara nin ka se ka taa ɲɛfɛ. bololabara kalanso dayɛlɛla wajibiya dɔwɛrɛ tɛ ka se ka fɔlɔ bɛ se ka dɔ bɔ fɔ min ye baaratan kɛlɛya la cogo min na o yɔrɔ mara fanfɛla la o bɔla baara kalanso na min bɛna se ka min ye dumuni kunɲɔgɔn ka se k'o bayɛlɛma o kalanso o bɛna kɛ min mansɔnya min ye sudirikɛ ani kpɛlɛdan o bɛna kɛ fanimugudan o bɛna se k'o de ni miiriya sɔrɔla ka bɔ kɛyɛrɛma jɛkulu dɔ fɛ an b'o wele ko association arbre à palabra pour le développement du Burkina olu sigini filɛ nin ye wajibiya mara fanfɛla la o bolomafara sarala ka bɔ Japon ka teriya sababu la o ni Burkina Faso ani o ni ɲɔgɔn cɛ o bolomafara tɛrɛ bɛ miliyɔn 80 ma sefa wari la ka se ka fami Isufu Kabore ani Rasmane Zongo olu y'an ka ciden o kɛnɛ ka kabini RTB de wajibiya nka fo min ye kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka dama an ko lajɛ. Kalo 7 tɛmɛni kɔ baaraw daminɛ na dun ni don kɛra nusɔndiya ye wajibiya mara la n'o o so sera ka jɔ o ye kalanso ye min na lɔnnikɛlaw bɛna se ka dɔnniw sɔrɔ o min ɲɛsin bɛ ka taa dumunifɛn bayɛlɛmacogo kan jɔli ko fana menuisier baara walima min ye kuranko fanfɛyɔrɔ ye ni centre ni jɔli kɔni ale bɛna nɔgɔyali kɛ dɔɔni ka taa finɛngɛnɛw ka baara sɔrɔ ko fana. Nous avons initié ce projet. Anu ye nin projet ni bila sen kan a kɛra nusɔndiya ye jati ka anw fɛ. Finɛngɛnɛw ka baara sɔrɔbaliya a bɛna nɔgɔya. À une réinsertion sociale. Ce centre-là ni centre ni kɔni banu nusɔndiya
amna na kɛ sababu ye dun maa minnu bɛɛ tɛ bɔlɔ o yɛrɛ la u ka se ka sigiyɔrɔ ko ɲuman sɔrɔ. Créer des entreprises. Japon ka lasigidenso le kɛla sababu ye ka nin nafolobolo bila sen kan. Nous avons approché. An y'a magɛrɛ Japon ka lasigidenso la olu sera ka wari di n'a bɛ taa $80,000 sefa wari la o dɛmɛ a bɛna ɲɛ kura di an ka dɔnniya sɔrɔ ko fana Burkina Faso jamana fana bɛ yiriwa so minnu jɔla ten tɔgɔ minnu lala la o ye Thomas Sankara, Gérard Kango Ouédraogo, Bernard Ledia Ouédraogo ale ni Salifou Diallo. amta nanga cibere albele kayra ka foko minye kanya sinkata amta boko donc le croix ay wa minye anana kaseka donc le sin croix bla tugune minye o segina flene o yobla ko album segina ameti meria ale tara kaseka kana tuna segira kana ne kansin tan de ba konnana memene kaswa kaseka ka kanu bako kaseka aka gero la tugune kaseka yara ka foko ay wa albele fronto mugo borla kaseka yugo tisho tabe albele kaseka famero korodo alena kaseka kibara dila wole kunu wala fe kaseka ta den croix me ay wobla 5 ans kaseka moko klongande klo legelege noye kaseka famero do anga chide montumana agima tankwano ani Dauda Ouattara nga fomi we ye lo kera sabe kaseko labe kadama ankolaje. Donc lidala ameti meria ka album croix segina le bolati donc li tan le be sora kono tariku munu ayata la ni togo mi dala o album nadu anga lakaleni lame album ni a tɔgɔ ko Yankaw ale dɔnkili na n b'a fɔ ko ni wari kɛr'i fɛ bɛɛ b'i fɛ mais ni fɛn t'i bolo même ni dusu ka ɲi hali ni dusu ka ɲi hali ni i bɛ cogo o cogo mɔgɔ si jabatira n b'a fɔ a kɔnɔ ko fɛntigiya ti makolon kɛ maa ɲuman ye fantanya fana ti maa ɲuman kɛ maakolon ye a kɔrɔ le y'o ye. Yɔrɔni kelen dɔnkili lamɛnbaga caman y'o album ni san o kɛra dusufata ye ameti meria fɛ. Ninnu sɔn ka di ninnu sɔn diyara kosɛbɛ ala y'a latigɛ n bɛ ala fo n bɛ ala wali ɲuman lɔn mɔgɔw y'a san n y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna sisan gurupu ye a san o ye tile san o ye CD san a diyara n ye a bonyana ma n b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko ni ce o barika. Ameti meria ye kunna woro sɔrɔ farafina jamana tilebenya fan na ale ni diɲɛ farafina kɔnɔ n'a ye jalan sɔrɔ san 2000 ale ni san 2008 a kunna worora fana Burkina n'a dɔnni bɛ kosɛbɛ a ka dɔnkilida la. Balma Burkina Faso tudun kan ba amanga bika kuna fulu kuna chante nala isini rana ba sorotu ni stiro kule na kuna fulu ore akilingni be aniche akala jella ayakatu sanne ambe anga kuna fulu kuna che abado ku digido ya abora anga jabaram sura kuno kanyasin katoko usawa koso minye RTB nyamo okobe ya faman dari aywa akafle ba ko fe ko abe ya faman daru fe oka ya fo masabo aywa minkera aywa oifiene fieme aboshla obolokoro lo natalo obuna kube ka jango kaseka fulu unyona si okana se o koro tugun o nyon kana se ka ko o sen fan fela o sen fa abiya fa mandari ka yansin kata jamu ayu yekun o temna e bo ni anga janyana gbe dola e bo ko abiya fa mandari o sen fan fela be la gelen fa ka jantu e bo anga se ka nyon famia amba awlu ko son afanu be anlu be anikle. Des candidats venus de Ouagadougou et de Koudougou qui vont rivaliser d'ardeur et de technicité. Qui nous présente une tenue portée lors des grands événements en Pays Bissau.